Of the main event, Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Cebu City wins game 1. Ini game 2 na, game 2. 1-0 in favor of Team Consolacion. Okay na dahil atong bakbakan din sa sitio Tigib, Barangay Lanipga, Consolacion Cebu. Sponsor niya sa SK Chairman na Barangay Council dire sa Barangay Lanipga. O organize ni Konsehal Roldan Gokong. O promoter ipahika pambula ni Boss Ryan Ruby. Mao na atong promoter ha. Wala na. O Kulapo to serve para Iguales, para Iguales. Toko di Sadam. Kuha pa, gilapdusa ni Tonton. Jomar to the rescue. La. Jomar again. Fire in the hole. La. Pahibilo din shot coming from Kulapo. Sadomon. La. Mayay, Pictos sa Kulapo mga kaibigan. Mayay, napunit pa. Sikan Pictos, wana. Wana, ngiga gina ng bata na Kulapo sting May paliwatan may ningga anay paliwatan ta ba? Ala kaniya. Nah, tuara. Fire in the hole. Nah, Kulapo again. Ngiga. Good item. Jalan bodoy. Shout out nila ni Boss Jan Akrabaya. Sa akong agaon nga si Yoyo Emiliano Borbor Quijano. Papart Eric Lasarte o Manuel Sertraya, shout out. Binumba na sa iri ni Tonton. Charlie Milan, shout out. Kulapo mi boss saw ato ninyo. Ngigaglatos Kulapo lami bakantiha Kulapo to serve. Tok mo di Sadam. Uwen. Pila na boss? Panis. Pila na? 4-2 day, 4-2 kaibigan in favor of Team Cebu City. 4-2 in favor of Team Cebu City. Kulapo to serve para 5. Modam. Tok po di Sadam. Kuha pang Tonton. Gipabutang Jobert. Sagang ni Miss Ayay. Ngigagtagak. 5-2 na. 5-2. Tagak hasta pitaka. Pitakas kontra tagak sa apil. Serbisyo Kulapo para size. La. Rak. Jomar. Countered by Mr. Explosive Jobert Basinas. Tokpod, good item na. Babay na. Wala pa. What a shot coming from Abog. La. Grabe, out ball. Tira ni Mr. Explosive. Awas kaibigan. Shout out ni Boss Joel Montalya o sa iyang pinalanggang asawa nga si Konsehal Rosalie Montalya. Good item. Win. 3-5 na. Abog to serve para 4. Abog to shot combination. Out ball. Cebu City's ball. Shout out Boss Juntans. Shout out ni Upaw. Upaw niya. Ato mga pare nga si Chakor o si paring Cesar Romero. Ngiga Mission shot coming from Kulapo is the best. Good item kaibigan. Size 3. 3 point lead sa Team Cebu City sa atong game to.
This is a must win situation sa team Konsolasyon mga kaibigan ha. Kinanglan mo daog sila ni para dili matudaks. To us one more game. Ala tuara. Kulapo mi badlis. Pad ang sagang ni Tonton eh. City na. Misud pa yun, 8-3 mga kaibigan. 8-3. Ay, tuara. Jobert again, gitagak sa tungod. Abog. To the rescue. Tok mo di Sadam. Kuhang Tonton. Ngiga counter patay Tonton eh. 8-3 ang atong score 5-point lead sa Team Cebu City. Servisyo the king of backstab Joma Roma. Joma Roma again. 3-shot combination coming from Joma Roma. Ay, nanghina si Tonton Gaban mga kaibigan. Ilawom tanil ang tira di madawat sa ahensya. Servisyo Sadam para 9. Jumar iri. Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Defended well by Team Konsolasyon. Abog na naman. Nangulatan ng mayo ang Team Cebu City. Buyok Tonton. Side out. Ocho tres. Tonton to serve para 4. Emoton. Kulapo. Gitagag sa Kulapo tungod. Abog to the rescue. Magsilbi mga kaibigan. Side out Cebu City's ball. Kulapo to serve para 9. Abog to Kulapo. Abog again. Nice defense. Toko din sa dam. Gispike ka niya. Tonton. Swerte lang. Kasod kaibigan. Sod pa. Bungkag ang depensa sa Team Cebu City. 9. 3 na. Puntos to. Win. Jis 3 na. Team Cebu City just needs 2 points to win over Team Konsolasyon. Kulapo may burak. Sagang ni Abog. Gipon ani Jobert Tok mo di sa dam. Grabe teamwork eh. Wala 11-3 na for the win ang Team Cebu City. This could be the end if Team Konsolasyon could not defend this serving. Agay! Wala, daog na. Champion na sa bakbakan diri sa Sitio Tigib, Barangay Lanipga, Konsolasyon ang Team Cebu City. Tudaks kaibigan.